আজকে আমরা চলে এসেছি একটা বাড়িতে। এই যে এই গেটে এখন সিএনসি লাগানো হবে। এই যে সিএনসি লেজার কাটিং, এগুলো লেজার কাটিং করে নিয়ে আসা হয়েছে। এইগুলো এখন এই দরজায় লাগানো হবে। এই যে এক এক করে এই দরজায় লাগানো হচ্ছে। এটা হচ্ছে দরজার মেন গেট। এটা হচ্ছে বাংলো। ডিজাইনগুলো কেমন লাগছে? हाय। हम लोग आयो ना ना एमनी वीडियो अच्छी। हम लोग आया वो ये अपना कतरगांव दरवाजा में उसको बाजू में ही काम करने के लिए आया वो इधर। देखो कैसे लग रहा है, हम लोग को डिजाइन लगा रहा हूँ। ये 100 मिनट से कटिंग करके डिजाइन बनाया हम लोग। देखा, एक डिजाइन बनाने में 1 दिन चला गया इसमें। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। किसी को चाहिए तो बोलने का। वो फेसबुक में है ना, मैसेंजर में मैसेज कर देने का, हम लोग पहुँच जाएंगे उधर। टाटा बाय। अभी अपना काम स्टार्ट हो गया, इसके लिए ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ। এই যে ডিজাইন লাগানো হয়ে গেছে সব। এখন যেখানে যেখানে হোল্ডিং মারা হয়েছে সেখানে ডিজাইন করা হচ্ছে, ঘষে একদম ফিনিশিং করা হচ্ছে। এখন পুরো দরজায় ঘষে ফিনিশিং করে তারপরে পরে কালার মারা হবে। আর এই যে এই কাজটা এর আগের দিন করা হয়েছিল, এটা হচ্ছে গার্ডেন, ফুল গাছ সব এখানে এই জালিতে লাগানো হবে। এই ফুল গাছগুলো সব এই জালিতে হুক করে লাগানো হবে সব।